बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज डिस्ट्रीब्यूटर। फ्रेंड्स, ये हमारे पास क्लास 7 मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 7 फाइनेंशियल अरिथमेटिक्स है। इस एक्सरसाइज में हमारे पास प्रॉफिट है। दोस्तों, प्रॉफिट आपको पता है कि सेल प्राइस मनफी कास्ट प्राइस होता है, और प्रॉफिट परसेंट दोस्तों आपके पास होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर है प्रॉफिट बटा कास्ट प्राइस ज़रबे 100। ठीक हो गया है। और इसके अलावा मार्कअप होता है टू मीट द एक्सपेंसेस एंड अर्न ए प्रॉफिट अ बिजनेस मस्ट सेल अ प्रोडक्ट एट अ हायर प्राइस। अ मार्कअप इज़ एन अमाउंट एडेड टू ए कास्ट प्राइस टू कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस। ठीक है, कास्ट प्राइस प्लस मार्कअप बराबर है सेलिंग प्राइस। इसका फार्मूला ये है, m बराबर है RPT बटा 100। तो ये जो P है ये कास्ट प्राइस है, और इसके अलावा मार्कअप रेट 12% है जो R है। टाइम पीरियड जो T है वो 3 ईयर है। प्राइस ऑफ बाइक जो है वो हमने मालूम करनी है। मार्कअप बराबर है RPT बटा 100। R हमारे पास जो था वो 12 ज़रब 15,000 ज़रब 3 बटा 100, ये 5,400 आ गया। प्राइस ऑफ द बाइक बराबर है कास्ट ऑफ प्राइस प्लस मार्कअप, तो प्राइस ऑफ द बाइक कितना आ जाएगा 20,400। कास्ट ऑफ प्राइस 15,000 जमा मार्कअप 5,400, तो ये मार्कअप हमने मालूम कर लिया है। ठीक है, तो ये m बराबर है RPT बटा 100। इस फार्मूले से हमने मालूम करने हैं ये क्वेश्चन। तो 7.2 देखें। दाऊद परचेज्ड ए हाउस फॉर 1 million एंड सोल्ड फॉर 1.1 million। हाउ मच प्रॉफिट डिड ही मेक। ठीक हो गया है। सो दोस्तों, यहाँ पे कास्ट प्राइस जो है वो हमारे पास है 1 माइल। ठीक है, 6 ज़ीरो लगा लें इसके साथ, 3 और 3 6, 1 माइल। और इसके अलावा जो सोल्ड प्राइस है, ठीक है, सोल्ड प्राइस है वो आपके पास है 101। ठीक है, ये इसके साथ ये लगा लें 5 ज़ीरो। ठीक है, 1 लाख 10 लाख, ये 10 लाख हैं, ये आपके पास 11 लाख है। तो प्रॉफिट आपने मालूम करना है, प्रॉफिट। ठीक है, तो ये 10 लाख से मनफी करें 11 लाख, तो आपके पास बाकी बचता है 1 लाख। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया है, प्रॉफिट आ गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट है, आज़म बॉट 30 डजन एग्स ऑफ विच 30 एग्स वर रूटन। If he bought it for Rs 1800, what should be the selling price of each egg to get a profit of 1 rupee per egg? So दोस्तों, इसने टोटल 30 दर्जन अंडों के ख़रीदे। तो एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं, 12 को 30 के साथ ज़रब दें तो 12 0 0 12 3 36, 360 अंडे। 360 अंडों में से ये कहता है कि 30 एग्स वर रूटन, 30 एग्स ख़राब थे, तो 330 अंडे रह गए हैं। अब 330 अंडों की जो कीमत थी वो 1800 रुपये थी। अब हमने क्या करना है कि एक अंडे की कीमत मालूम करनी है 1800 बटा 330, तो ये हमारे पास आ जाएगी 5.45। ठीक है, तो एक अंडे की कीमत 5.45 आ गई है। आगे हमारे पास कहता है कि प्रॉफिट ऑफ 1 रुपी पर एग, तो ये 1 रुपये पर एग प्रॉफिट करता है। तो 1 जमा 5.45, तो ये 6.45 रुपये पे क्या करेगा, एक अंडा बेचेगा। ये हमारे पास सेल प्राइस आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, आलमगीर परचेज्ड ए कार फॉर Rs 3,70,000। ही स्पेंट 20,000 ऑन इट्स रिपेयर एंड डेकोरेशन। ही सोल्ड द कार फॉर Rs 3,85,000। हाउ मच प्रॉफिट और लॉस डिड ही मेक।
3,70,000 پہ اس نے ایک کار خریدی. یہ کاسٹ پرائس ہے، کاسٹ پرائس. اس نے جو اس پہ ڈیکوریشن کی وہ 20,000 کی ڈیکوریشن کی، یعنی جو کار پڑی وہ اسے 3,90,000 کی پڑی. اب اس کے بعد اس نے جو بیچی وہ 3,85,000 پر کار اس نے بیچ دی. ٹھیک ہے، یعنی اسے جو لاس ہوا وہ 5,000 روپے اسے لاس ہوا. ٹھیک ہے، اس کے بعد معلوم کیسے کیا کہ کاسٹ یہ جو لاس ہے یہ کاسٹ، ٹھیک ہے، تو یہ کاسٹ پرائس منفی سیل پرائس. کاسٹ پرائس 3,90,000 روپے اور سیل پرائس 3,85,000 روپے. ہمارے پاس لاس نکل آیا 5,000 روپے. تو یہ فارمولہ ہے. چوتھا سوال ہے، اے بک سیلر پرچیزڈ 100 بکس فار Rs 75,000 ڈیو ٹو dampness and termites 84 books got destroyed. What should be the selling price of each books to earn a profit of Rs 25 per book؟ تو یہ اسی طریقے سے حل کرنا ہے جس طریقے سے ہم نے یہ کویسچن نمبر 2 سالو کیا تھا. تو یہ کویسچن نمبر 4 کا بھی یہی طریقہ کار ہے کہ آپ کے پاس ٹوٹل بکس 1,000 تھے، 84 اس میں سے خراب ہو گئے تو 916 بکس رہ گئے ہیں. کاسٹ پرائس اس کی کتنی تھی؟ اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 1,000 تھے، 84 اس میں سے خراب ہو گئے ہیں، 916 رہ گئے ہیں. اب اس کی جو قیمت خرید تھی وہ تھی 75,000 روپے. تو 75,000 کو 916 پر ڈیوائڈ کریں تو آپ کے پاس قیمت آ جائے گی 81.877. جب 81.877 آ گئی، آگے آپ کو کہتے ہیں کہ 25 روپے اس نے پروفٹ کیا، 25 روپے. تو 25 جمع 81.877 تو یہ آپ کے پاس آ گئی ہے 106.877. 106.877. ٹھیک ہو گیا. اب آپ کے پاس نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 5. دا کاسٹ آف اے برگر از Rs 90 اینڈ اٹس سولڈ فار Rs 110. واٹ از دا پرسنٹیج آف دی پروفٹ؟ ٹھیک ہے، پروفٹ پرسنٹیج جو ہے دوستو یہ ہم اس طرح معلوم کرتے ہیں کہ پروفٹ بٹا کاسٹ پرائس ضرب 100. ٹھیک ہے، تو اب اس کی جو پہلے تو پروفٹ معلوم کرنی ہے. پروفٹ اس کی کتنی ہوئی ہے؟ 110 منفی 90. 110 منفی 90 20 روپے پروفٹ ہوئی. تو پروفٹ پرسنٹ برابر ہے 20 بٹا کاسٹ پرائس اس کی کتنی ہے؟ 90 ضرب 100. ٹھیک ہو گیا، یہ اس کے ساتھ کینسل اور یہ آپ کے پاس تقریباً ہو جائے گا. تو یہ آپ کے پاس اس کا آنسر آ جائے گا 20.2%. ٹھیک ہو گیا، مطلب یہ ہے کہ 20 ضرب 100 بٹا 90 اس طریقے سے آپ کریں تو آپ کے پاس 22.2% آنسر آ جائے گا. نیکسٹ کویسچن دیکھیں. فائنڈ دا مارک اپ آن اے بائک ہوز پرائس از Rs 45,000 فار 73 days ایٹ دا ریٹ آف 10% پر annum. تو دوستوں مارک اپ کا فارمولہ یہ ہے، مارک اپ برابر ہے RPT بٹا 100. تو R جو ہے وہ اس کی قیمت ہے، تو اس کی قیمت یہ آپ دیکھیں یہاں پہ R جو تھا وہ اس کی P اس کی کاسٹ پرائس ہے. ٹھیک ہے، R جو تھا وہ 12% تھا. ٹھیک ہے، یعنی R پرسنٹ کے لیے آیا ہے، P پرائس کے لیے ہے، T ٹائم کے لیے ہے. تو اس کا جو R پرسنٹ ہے وہ 10 ہے. تو 10 ضرب P جو پرائس ہے وہ 45,000 ہے اور ٹائم 73 days ہے اور بٹا 100 آ جائے گا. 2 0 ان 2 0 کے ساتھ کینسل کر لیں. مارک اپ تو اسے آپس میں
ملٹیپلائی کر لیں دوستو. ملٹیپلائی کرنے کے بعد آپ کے پاس جو آنسر آ جائے گا وہ ہوگا آپ لوگوں کے پاس 32 یعنی اکائی دہائی سینکڑا ہزار 10,000 لاکھ 3,28,500 3,28,500 اس کا مارک اپ آ جائے گا. اسے آپس میں ملٹیپلائی کر لیں. ٹھیک ہو گیا ہے. اب نیکسٹ کویسچن ہے دا مارک اپ آن اے پرنسپل اماؤنٹ از 820 فار 6 months ایٹ دا ریٹ آف 12.5% پر اینم. کیلکولیٹ دا پرنسپل اماؤنٹ. اس کی پرنسپل اماؤنٹ معلوم کرنی ہے. مارک اپ دیا گیا ہے. نیکسٹ پیج پہ اسے حل کرتے ہیں. مارک اپ ہمارے پاس ہے 820. ٹھیک ہے. مارک اپ آن اے پرنسپل اماؤنٹ 820. ٹھیک ہے. اس کے بعد ٹائم جو تھا وہ 6 month ہیں. ٹھیک ہو گیا ہے. اس کے بعد جو ریٹ ہے یعنی وہ 12.5% ہے. اس کے بعد جو پرنسپل اماؤنٹ ہے وہ ہم نے کیا کرنی ہے معلوم کرنی ہے. M برابر ہے RPT/100. یہ P ہم نے معلوم کرنی ہے تو M کی طرف باقی چیزیں لے جائیں. M کے ساتھ یہ 100 ضرب میں ہو جائے گا, R اور T تقسیم میں ہو جائے گا, P ادھر آ جائے گا. یہ 820 ہیں اور یہ 100 ہے اور R 12.5 ہے اور اس کے علاوہ ٹائم جو ہے وہ 6 ہے. اب یہ آپ کے پاس ہو جائے گا 82,000/75. ٹھیک ہے. 3 0 ہو جائے گا, 2 0 یہ اس میں ایڈ کر دیں تو یہ 382,000 اور 12.5 کو ضرب دیں 6 کے ساتھ تو یہ آپ کے پاس 75 آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ پرنسپل اماؤنٹ جو P آپ کے پاس آئے گی وہ آپ کے پاس آ جائے گا 1093. یہ آپ کے پاس اس کے اماؤنٹ آ جائے گی. یہ اس کا آنسر آ جائے گا. دوستوں امید کرتا ہوں آپ نے ایکسرسائز 7.2 اچھے طریقے سے سیکھ لیا ہوگا. نیکسٹ ایکسرسائز کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں دوستو.